Hay nako, si LeBron 3 points. Ayan, 2-point lead na naman ng kalaban. 24 minutes to go. 24 seconds to go. Ayan, kalaban. Naka, mga kabarangay Lakers. Ay, salamat. Napasok niya. Sandali po. All po, all. Nakakaba po yan. All po. 12.9 seconds na lang si Trae Young ang balabas ng bola. Tingnan natin. Po. Overtime. Overtime po mga kabarangay Lakers. Ayan po lang score. 121-119. Natalo. Ayan o. 3 points si LeBron. Wala. Off the mark si LeBron. Talo Lakers. Talo tayo. Talo. Come up short. Now the Lakers coming home after a 1-3 roadie. 134-132.